আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া, আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া। কখন জানি কাছা ছেড়ে যাবে উড়িয়া, আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া। কেমন জানি পাখির দরন, কেমন জানি একবার গেলে আর কোনো দিন, একবার গেলে আর কোনো দিন আসবে না ফিরিয়া। আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া, আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া। কত যতনে পুষলাম পাখি জনম বরিয়া, যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখি, যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখি যাবে না বলিয়া। আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া, আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া। দালান কোটার জমিদারি কি হবে তা দিয়া, মাটির দেহ ওই মাটিতে, মাটির দেহ ওই মাটিতে যাবে যে মিশিয়া। আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে উড়িয়া, আমায় ছাড়িয়া পাখি যাবে उड़िया। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, 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 मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी, वो हाशमी मक्के मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी 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 है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मकदूब मुराबी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मकदूब मुराबी है, वही वाली कुल है। उन पर ही नजर, उन पर ही नजर सारे जमाने को लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो